کبھی سیلاب، کبھی کلاؤڈ برسٹ، کبھی طوفانی بارش، پہلے کراچی، پھر KPK میں سوات، مانسہرہ، پھر پنجاب میں لاہور اور سیالکوٹ، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سارا پانی دریائے راوی کے تھرو سندھ کی طرف روانہ اور آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ انڈیا نے ہم پہ پانی چھوڑا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ دریا کے راستے میں گھر بناؤ گے تو یہی ہو، اور ہم سب گھر میں بیٹھے بیٹھے صرف یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ قصور کس کا ہے۔ Rescuers are rushing to evacuate residents as floods devastate parts of Punjab in Pakistan. One city, Sialkot, has seen more rainfall in 24 hours than the highest record in the past 49 years. So far, more than 800 people in Pakistan have been killed by monsoon rains since June. پنجاب اس وقت اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا فلڈ فیس کر رہے ہیں۔ صرف پنجاب میں ہی تقریباً 20 لاکھ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان میں اب تک 800 سے زیادہ لوگ جان سے گئے ہیں۔ اس سال مونسون رینز نارمل سے 26% زیادہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پنجاب کے میجر ریورز ستلج، چناب اور راوی سب ایک ساتھ اوور فلو کر گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ تینوں ریورز ایک ہی وقت پر اپنے کنارے توڑ کر بڑھ گئے ہیں۔ ستلج اور چناب کے ہیڈ ورکس پر پانی کا لیول ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، جیسے قادر آباد پر تقریباً 9,96,000 کسیکس اور شادر آباد پر 1,48,000 کسیکس اور 1,66,000 کسیس تک پانی گزرا ہے۔ سیالکوٹ کے پاس پھالکو ریور نے بھی اپنے کنارے توڑ دیے ہیں، گھر اور فصلیں اور سڑکیں ڈوب گئی ہیں۔ صرف سیالکوٹ اور ایسٹرن پنجاب میں 1400 سے زیادہ ولیجز سبمرج ہو گئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا ہیلتھ رسک واٹر بورن ڈیزیز کا ہے، جیسے کہ ہیپاٹائٹس، ملیریا اور ڈائریا۔ ریسکیو آپریشنز بھی چل رہے ہیں۔ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پنجاب سے ایویکیویٹ کر گئے ہیں۔ اسکولز اور کالجز اور گورنمنٹ بلڈنگز کو اب بھی شیلٹرز بنایا گیا ہے۔ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ 4 لاکھ سے زیادہ لائف سٹاک بھی سیف جگہوں پر شفٹ کیا گیا۔ سونوا دا علاقہ ہے جی لڑ گئے، سویرے سویرے پانی آ گیا، ستے پہ آتے تھے آ گئے، لڑ گئے، مریض کاری کھ نہیں بچے، کچھ نہیں بچے، نہ دارے بچے، نہ سامان بچے، نہ بطران بچے، کچھ نہیں بچے۔ آگے کی میں کٹوں اگلا بندے نکل گئے، مجھے لڑ گئے نیسے کر سکے۔ ایرے ملیرے بڑے مچھر کھمبڑیاں نے اے بے او بے کلا کیسے کانی دوا گی آئے انداز کوئی دیکھنا ہے، نہ کوئی دیکھنا ہے، نہ کوئی دیوانا ہے۔ انہیں تو سائے اللہ دے واسطے امداد دیو۔ لاہور کے گلبرگ اور مال روڈ تک پانی بھر گیا ہے۔ کینال روڈ جو شہر کا بزی ایریا ہے وہ بھی دریا بن چکا ہے۔ گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، لوگ پھنس گئے ہیں، اور شہر کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ سب سے افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ کو پہلے سے پتہ تھا کہ بارش اور فلڈ آنے والا ہے، لیکن انتظام پہلے سے نہیں کیا گیا۔ نہ ڈرینیج سسٹم ٹھیک ہوا، نہ ریلیف کیمپس تیار ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام ہی سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو وارن کیا تھا کہ ڈیم ریلیزز کی وجہ سے پانی نیچے بڑھ سکتا ہے، لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا ہے، اور ریور ڈیٹا ڈیلے کرنے کی سچویشن اور خراب کر دی ہے۔ کراس بارڈر امپیکٹ بھی برابر ہے۔ انڈیا پنجاب کے گرداسپور میں 323 ولیجز ڈوب گئے ہیں، جہاں 26,000 سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ 5400 لوگ ایویکیویٹ کر گئے ہیں۔ اسکولز بند ہیں، 23 ریلیف کیمپس اور 52 میڈیکل سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ اب پانی کچھ کم ہو رہا ہے، لیکن سچویشن ابھی بھی فرجائل ہے۔ یہ فلڈ صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے، بلکہ پلاننگ اور کراس بارڈر کوپریشن کی کمی کا ثبوت ہے۔ اگر ٹائملی ایکشن نہیں ہوا تو پھر پاکستان کا ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی دونوں بہت نقصان اٹھا سکتی ہیں۔ جب حکومت کی مدد دیر سے پہنچی تب عوام نے خود آپس میں ہی ایک دوسرے کو سہارا بنا کر دکھایا۔ کہیں کسی نے اپنا گھر کھولا، کہیں کھانا بانٹا گیا، اور کہیں بچوں کو کندھوں پر اٹھا کر سرب جگہ پر پہنچایا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اصلی قوت پاکستانی عوام کی یونٹی میں ہے۔ 12 مارچ 2019 کو عمران خان کی طرف سے ٹویٹ کی گئی تھی: I would like to pay tribute to the generosity of the people of Pakistan for raising 10 billion rupees for the dams fund. But the question is, where the money for the dam go? According to the resources, only WAPDA and Supreme Court can withdraw the money. The federal government, via the Water and Power Development Authority, can withdraw the money from the Diamir Bhasha and Mohammed
dams fund after the Supreme Court ordered to the State Bank of Pakistan to transfer these funds to public account of Federation in October 2024. अब ये बात तो सब जानते हैं कि वापडा और सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो मनी कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकता. एंड एज पर सोर्सेस the funds have been transferred from the Supreme Court to the federal government in October 2024. अब इस पे कुछ कहने को बचा नहीं है. जो डैम्स मनी इमरान खान ने दिए थे, अब आप लोगों को खुद समझ जाना चाहिए कि वो पैसा किधर से किधर गया. रावी के अंदर वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन. प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया. तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें. तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है. पाक व्यू सिटी का फ्लड सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये पंजाब के सबसे बड़े फ्लड्स का हिस्सा है. पाक व्यू सोसाइटी लाहौर, ये हमारी प्लानिंग, रेगुलेशंस और क्लाइमेट रेडीनेस की कमी का सबूत है. ये हम रोड्स और हाउसिंग्स नदियों के किनारे बनाते हैं तो फिर फौज और रेस्क्यू टीम्स क्यों जोश में है. 28 अगस्त की रात रावी रिवर का पानी 2,20,000 सक्सेस तक पहुंच गया है, जो सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा है. इस वजह से पाक व्यू सिटी के डायमंड, ओवरसीज और प्लैटिनम ब्लॉक्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं. सिर्फ एक रात में पानी 5 फीट तक घरों के अंदर चला गया था. अथॉरिटीज़ ने जल्दी एक्शन लिया, तकरीबन 2,000 लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जगहों पर लेके जाया गया. 18 रिलीफ कैंप्स बनाए गए जहां लोगों को खाना, पानी और शेल्टर दिया गया. रेस्क्यू 1122 पुलिस और आर्मी सब वहां मौजूद थी. पाक व्यू सिटी के डेवलपर्स ने कहा है कि उनके मेंबर्स उनकी प्रायोरिटी है. कंपेंसेशन देने का वादा किया गया है. हेल्पलाइंस एक्टिव कर दी गई हैं और एक एम्बैंकमेंट जो 20 से 25 फुट का बनाया था उसके कुछ ब्लॉक्स को बचा लिया गया है. खरीदा 2010 में और 2010 में किसी हुकूमत में नहीं था. जब मैंने ये खरीदा तो इसकी तमाम तरह NOCs उसके साथ मैंने ये खरीदा था और उसके बाद मैंने इसको अपने ब्रांड के पाक व्यू के नाम से कन्वर्ट किया. और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से लेके 2025 तक पिछले 15 साल में ये बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो कि हजारों की तादाद में मेंबरान को बेहतरीन सहूलियात है वो फराम कर रहा है. ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर मेरे वालिदैन की कब्रें हैं और ये सोसाइटी मुझे अपने दिलो जान से ज्यादा अजीज है. जहाँ पे ये जो मेंबर्स रहते हैं ये मेरे खानदान का हिस्सा है. कोई एक घर भी इससे इफेक्ट हुआ है और किसी एक का भी कोई नुकसान हुआ है तो इंशाल्लाह ताला मैं उनका भाई बन के उनके लिए उसी तरह हाजिर हूँगा जिस तरह मैं अपने सगे बहन भाइयों के लिए हाजिर हूँ. मेरे बस में जो कुछ मुमकिन होगा ना सिर्फ पाक व्यू के मेंबरान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मैं जहाँ जहाँ जा सका, जहाँ जहाँ मेरी फाउंडेशन काम कर सकी, इंशाल्लाह ताला मैं जरूर करूंगा. एक हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है. सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा. इंडस यहाँ से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सखर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा. मैं आज आपको बावर करा देता हूँ कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा. डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान, ये हमारे 6 अजला में सैलाब आना है. लेकिन क्यों? परेशानी किसी को नहीं. हम पे तनकीद किए जा रहे बार बार. मुझे याद है इमरान खान साहब ने 2021 में भी सैलाब आया था, छोटा सैलाब था. यकीन जानिए एक दिन डेरा गाजी खान जाते थे, अगले दिन रहीम यार खान जा रहे थे, फिर हम तौसा आ रहे थे, फिर हम राजनपुर जा रहे थे. मैं हेलीकॉप्टर में साथ होता था उनके और वापसी भी जाते क्या किए जाते थे बुजदार. और मुझे, क्योंकि मैं साउथ पंजाब का सदर था, इन लोगों को छोड़ना नहीं. पाकिस्तान के फ्लड्स सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी बहुत इफेक्ट किया है. बहुत सी गायें और भैंसें पानी में डूब गई हैं और कुछ को तो रेस्क्यू टीम्स ने जिंदा निकाल दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा लाइव स्टॉक रेस्क्यू और रीलोकेट कर दिया गया है. Pakistan is flooded again. Yeah, India released the dam water. So it's India's fault. They opened all the spillways. Why? The dams were full from monsoon rains. So it's the monsoon's fault? Climate change made the monsoons worse. So it's climate change's fault. Right. Who caused climate change? Rich countries, historical emissions. So it's the rich country's fault. Exactly. But the media says it's India's fault. They had to release the water or their dams would break. Then it's climate change. But Pakistan emits 0.6% of global carbon. Then it's rich countries. They pledged $10 billion. They only got 2.8 billion. So it's their fault for not giving enough? Or India's fault for releasing water. Meanwhile, 800 people are dead. Whose responsibility is to prevent the next one? Everyone's. Including yours? I mean, what can I do? Stop the cycle. Which cycle? The blame cycle or the flood cycle? Yes. How? Someone has to act first.
Who? Anyone. Why would they? It's not really their fault. रांगपुरा और अस्की ब्लॉक सियालकोट में आज भी बहुत सा पानी जमा हो गया है। घर, गलियां, मार्केट सब डूब गए हैं और लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग सब मुसीबत में हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई है। सियालकोट के यहाँ पर फाल्गु रिवर ने अपना किनारा तोड़ दिया है और घरों के अंदर घुस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ सियालकोट और कमान वाला बेल्ट में 1400 विलेजेस पानी में डूब गए हैं। लोग रूफटॉप्स पर फंसे रहे थे। रेस्क्यू बोट्स उन तक मुश्किल से पहुंची थी। सियालकोट रोड्स पानी में तब्दील हो गए हैं और लोगों के घर, सामान और फसलें सब तबाह हो गई हैं। फ्लड्स के बाद हमेशा एक और साइलेंट डिजास्टर आता है, उसका नाम है डिजीजेस। पाकिस्तान के अंदर भी हेपेटाइटिस, मलेरिया, डायरिया के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। जब हर जगह सिर्फ कंटामिनेटेड पानी हो तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सबसे बड़ा इशू बन जाता है। सियालकोट की रोड्स फ्लड के बाद बुरी तरह टूट गई हैं। ये पानी ना सिर्फ घरों को बल्कि शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर दिया गया। अब सवाल है कि इन सड़कों को दोबारा कौन ठीक करेगा। हुकूमत के रिसोर्सेज लिमिटेड है और लोकल लोग ऑलरेडी परेशानियाँ हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है जो डेवलपमेंट और रहनुमाई दोनों का इम्तिहान है। अल-खिदमत फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी होती है। फ्लड्स के वक्त इन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको खाना, पानी और शेल्टर दिया है। इनका काम एक मिसाल है कि इंसानियत के लिए खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से लोगों ने अपने घर और कारोबार दोनों छोड़ दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी भी करीब की डोनेशन सेंटर या एजेंसीज़ को जानते हैं तो उनको लाजमी डोनेट करिए।